अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का नया निज़ाम इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा ऐलान आ गया। अब क्या होने जा रहा? इंग्लैंड 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा शुरू, सुनहरी मौका आ गया, पीआर भी मिलेगी। इंग्लैंड ट्रैवल अपडेट, मुसाफरों के लिए खुशखबरी, नया फैसला आ गया। आखिरकार इंग्लैंड को मिली नई फैसिलिटी, गुड न्यूज़, बड़ा ऐलान कर दिया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखेगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड का नया निज़ाम इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा ऐलान आ गया। अब क्या होने जा रहा? इंग्लैंड होम ऑफिस की तरफ से इमिग्रेंट्स के लिए नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जिसमें खासतौर पर प्रीति पटेल का अहम किरदार है। और अब प्रीति पटेल ने यह नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए यानी कि पार्लियामेंट और हाउस ऑफ कॉमन से इस बिल को पास करवाया है। और मजीद अब ये नई टेक्नोलॉजी इमिग्रेंट्स के लिए नुकसानदा हो सकती है। तो अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है तो वो क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि अब ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर लैंडलॉर्ड्स के रिकॉर्ड के लिए और एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड के लिए ये टेक्नोलॉजी दी गई है। और मज़ीद ये वाजिया रहे कि जितने भी लोग लीगल हैं तो उन सब की लोगों का डाटा इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह तमाम एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ का डाटा तो वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह तमाम एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का डाटा तो वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इलीगल लोगों के लिए मुश्किल खड़ी की जाए, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और जिन लोगों के पास ये राइट्स नहीं है कि वो इंग्लैंड में रह सकें। तो इसलिए इमिग्रेशन बॉर्डर बिल जो मुतारिफ किया गया है तो इसमें ही इसी तरीकाकार को भी मज़ीद शामिल किया जा रहा है ताकि गैर मुल्की इलीगल अनडॉक्यूमेंट्स इमिग्रेंट्स को पकड़ा जाए और फिर इन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाए। और अब मज़ीद इंग्लैंड की हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे भी कर रही है जिसमें अफ्रीकन ममालिक भी शामिल हैं जिनके साथ नए मुआहदे कर लिए गए हैं। और अब मजीद इस नई टेक्नोलॉजी के तहत इमिग्रेंट्स के लिए मजीद क्या अपडेट आएगी जल्द ही आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम अपडेट के जानिब जो कि इंग्लैंड 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा शुरू, सुनहरी मौका आ गया। इंग्लैंड का बड़ा वीज़ा प्रोग्राम जो कि जनवरी 2022 से शुरू होने जा रहा है। और इसकी तारीख क्या है, कब ये ड्रॉ निकलेगा, कब से आप लोगों ने इसके लिए फॉर्म को फिलअप करना है। और मज़ीद इस हवाले से इंग्लैंड गवर्नमेंट की जानिब से इस वीज़ा प्रोग्राम यानी कि विदड्रॉ के बारे में बता दिया गया है जो कि इसका एक शानदार ऐलान जारी हुआ है क्योंकि अब इस वीज़ा प्रोग्राम में इंडियन लोगों को बड़ा मौका दिया जाएगा यानी कि 2 साल के वीज़े पे ये लोग यहाँ पे इंग्लैंड में आके काम कर सकेंगे। तो अब लकी ड्रॉ का शानदार ऐलान किया क्या आया है, इस हवाले से तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जैसा कि इंग्लैंड की जानिब से यूथ मोबिलिटी स्कीम में इस दफ़ा इंडियन और आइसलैंड का नाम शामिल किया गया है और अब दोनों ममालिक के लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। तो अब इस हवाले से नई और अहम अपडेट ये आई है जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस स्कीम से मुतलिक एक ब्लॉट जारी हुआ है जिसमें वाजिया तौर पर मुकम्मल डिटेल्स बताई गई हैं। इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अभी इसमें इंडियन और आइसलैंड का नाम शामिल नहीं है लेकिन जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। और मज़ीद इसमें वाज़िया तौर पर बताया गया है कि आया ये स्कीम 17 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक आप लोगों ने ईमेल करनी है और इस ईमेल में आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और फिर आपने ये ईमेल सेंड कर देनी है। और फिर इस के बाद 28 जनवरी को जो लोग यूथ मोबिलिटी स्कीम में पास हो जाएंगे तो उनको एक ईमेल मसूल होगी और आपको ईमेल मिलने के बाद 30 दिन दे दिए जाएंगे जिसमें आपने अपना फॉर्म फिलअप करना है और मज़ीद अपने डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं और फिर आपको फ़ीस पे करनी है। और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर आपने 90 दिन के अंदर अंदर बायोमेट्रिक देनी है और अगर एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है तो फिर आपको 90 दिन के अंदर अंदर इंग्लैंड में जाना है और फिर आपको 2 साल का वीज़ा दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको फिर बायोमेट्रिक लेनी पड़ेगी। तो इस हवाले से एक नया रास्ता लोगों के लिए खुल गया है।
اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید وہاں پہ پی آر کے لیے بھی اپلائی کر سکیں گے، اور ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں مکمل کلیئرلی بتایا گیا ہے، اور مزید یہ بھی واضح رہے کہ اب یہ اسکیم جنوری کے بعد جولائی میں اوپن ہوگی، تو اس لیے ضرور اس اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ کے ساتھ اب بڑھتے ہیں آج کی اگلی اپڈیٹ کی جانب، جو کہ انگلینڈ ٹریول اپڈیٹ۔ مسافروں کے لیے خوشخبری، نیا فیصلہ آ گیا۔ انگلینڈ کی اگلی اہم اور اچھی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کہ ٹریول کرنے والے مسافروں کے لیے جاری ہوئی ہے۔ تو جیسا کہ یو کے پر کافی ممالک نے اومیکرون وائرس کی وجہ سے ٹریول بین لگا دیا تھا، تو اب ان ممالک میں سے ایک ملک جو کہ جرمنی نے آخرکار یو کے کو اچھی خبر سنا دی ہے، جو کہ جرمنی اب یو کے پر لگائی گئی سفری پابندیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جرمنی منگل 4 جنوری سے اپنی سرحدیں برطانوی مسافروں کے لیے دوبارہ کھول دے گا۔ جرمنی نے 19 دسمبر کو برطانیہ سے آنے والوں پر سفری پابندی عائد کر دی تھی۔ اومیکرون انفیکشن یعنی کہ کیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے برطانوی سیاحوں، کاروباری مسافروں اور خاندان سے ملنے والے افراد پر جرمنی نے یو کے مسافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ صرف جرمن شہریوں اور جرمنی کے برطانوی باشندوں کو داخل ہونے کی اجازت تھی، اور انہیں 2 ہفتوں کے لیے لازمی قرنطینہ کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب جرمن حکومت کے لیے کووڈ-19 کے خطرات کا جائزہ لینے والے رابرٹ کوچ انسٹی ٹیوٹ نے اعلان کیا ہے کہ منگل 4 جنوری سے برطانیہ کو کم شدت ہائی رسک کی فہرست میں منتقل کر دیا جائے گا۔ تو اب یو کے مسافروں پر لگائی گئی پابندی جرمنی حکومت ختم کر رہی ہے، تو مزید معمول کے دورے دوبارہ شروع ہونے کی صورت میں مکمل ویکسین شدہ برطانوی مسافروں کو مزید قرنطینہ کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ انہیں آن لائن ڈیجیٹل رجسٹریشن فارم مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم غیر ویکسین شدہ یو کے مسافروں کو اب بھی خود کو الگ تھلگ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ 10 دن کی سیلف آئسولیشن، جسے منفی کووڈ ٹیسٹ کے نتائج کے ساتھ کام کر کے 5 دن کیا جائے گا۔ کے ساتھ اب بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی جانب، جو کہ آخرکار انگلینڈ کو ملی نئی فیسلٹی۔ گڈ نیوز، بڑا اعلان آ گیا۔ اگلی خبر انگلینڈ کے شہریوں کو ملنے جا رہی ہے۔ جی ہاں، نئی سہولت، کیونکہ جب سے بریگزٹ ہوا ہے تو اس کے بعد سے انگلینڈ اور یورپی یونین کے درمیان معاہدے ہو رہے ہیں، اور اب اسی جانب سے نئی خبر یہ آئی ہے، جیسا کہ اب انگلینڈ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، جو کہ 31 دسمبر 2021 سے ختم ہو جانا تھا، تو اب اسی سے متعلق انگلینڈ نے اسپین کی حکومت سے اپیل کی تھی کہ وہ ہمارے شہریوں کو تھوڑی دنوں کا ٹائم مہیا کریں، کیونکہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ انگلینڈ کے شہری اسپین میں ہیں، کیونکہ وہاں پہ انگلینڈ کے شہریوں نے پراپرٹیز وغیرہ بھی خریدی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ اسپین میں رہ رہے ہیں پرماننٹ طور پہ۔ تو جب انگلینڈ کی جانب سے اسپیشل درخواست اسپین کو یہ کی گئی کہ آیا انگلینڈ کے شہریوں کو مزید ٹائم دیا جائے تاکہ وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کو کنورٹ کروا سکیں یا پھر یہاں کا یعنی کہ اسپین کا لے سکیں، تو اب اس حوالے سے اسپین کی حکومت نے انگلینڈ کو کافی اچھی اور شہریوں کو بڑی سہولت دی ہے، کیونکہ جو ٹائم 1 دن کے بعد ختم ہو رہا تھا، تو اب اسی ٹائم کو ایکسٹینڈ کر کے فروری کے آخر تک کر دیا گیا ہے، یعنی کہ انگلینڈ کے شہریوں کو مزید 2 مہینے دے دیے گئے ہیں۔ تو اب انگلینڈ کے شہری اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں اسپین کے لائسنس میں۔ تو اب یہ جو ٹائم اور نئی سہولت دی گئی ہے 2 ماہ کے لیے، اگر اس دوران آپ نے اپنا لائسنس رینیو نہیں کروایا تو پھر اس کے بعد وہ اپنے لائسنس کو کنورٹ نہیں کروا سکیں گے۔ ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔